Malien aw salamu alaikum bi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien bi k'a lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila aw ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don Cɔrɔnɔ Njayi dans l'émission Thierno Décrypte jɛmukan mun n'a sigira aw ye ouverture média la kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ka se ka olu fɔ aw ye jango mun b'a to faamuyali caman ka se ka sɔrɔ kow la kunnafoni ɲuman tɛ jamana o jamana kɔnɔ malien a ka gɛlɛn o jamana ka taa ɲɛ o hokumu de la an ye dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan mun b'a to ko bɛ k'a bɛ Mali kɔnɔ an da ka se ka don a la ka kunnafoni ɲumanw ɲini k'u da aw ma en temps réel malien bi ye alamisa ye juin kalo tile 4 san 2020 sini ye juin kalo tile 5 ye san 2020 o ye juma ye Mamudu Diko a n'a nɔfɛbaw ye mun fɔ ko sini taama in o ye sini de bi dun ye alamisa ye mun bɛna kɛ sini Ala de b'o dɔn anw kɔni bɛ bi la mun kɛra bi anw bɛna o de fɔ aw ye k'a ta sɔgɔmada in na fo kana bila bi la kɔrɔfɔ minnu kɛra an bɛna jɛ o de la ka se ka o bɛɛ walawala k'o di aw ma en temps réel donc a ye vidéo ninnu a y'u partager sabula an ye ba tigɛ ka kɔ tigɛ mun b'a to an ka se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ donc a fana ka partager bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw fana bɛ olu bɛ bɔ ko ninnu kalama maliyɛnw yan'an ka don sujet yɛrɛ kɔnɔ an bi a fɔ fɔlɔ Mamadu Awa Gasama ale libéré la a bilala an ka ɲɛmɔgɔw u ye weleli kɛ ni ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ téléphone na Mamadu Awa Gasama a y'a confirmer k'a fɔ ko tiɲɛ don ale bilala bilali in kɛra kun min ni kun mun na an y'a yamaruya ɲini a fɛ n'an bɛ se k'a sɔrɔ interview exclusivité la a ye ntɛnɛn fɔ an ye n'o ye ntɛnɛn nata ye lundi prochain maliyɛnw donc an ni Gasama n'a bɛna kari ɲɔgɔn na a bɛna fɛn caman fɔ a minɛkun yɛrɛ kɛra mun ye a ye mun ni mun ye a taalen kasobonba la fo ka taa bɔ mun fana kan ka sabati sariya baarakɛlaw fɛ kɔfɛ donc a bɛna olu bɛɛ fɔ an ye inchallah ntɛnɛn nata in Ala ka o yira aw ni ne na maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna don sujet kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ ɲini kana wuli kuma kelen pewu o de bɛ jamana kɔnɔ o ye sini taama in ye Mamudu Diko a n'a nɔfɛbaw minnu bɛ Mamudu Diko nɔ ani minnu fana bɛ yen k'u b'a contre la anw kɔni ye bɛɛ lamɛn an tugura bɛɛ kɔ an fana ka analyse fana an y'olu fana kɛ ka tɛmɛ maliyɛnw nin waati in na Ashrafa n'o ye Buye Hayidara ye sirifukɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Buye ye maa ye maa mun bɛ yen ko a kumakanw batoli don jamana in kɔnɔ maa dɔn maa mun don an ka politique maaw an ka jamana maabaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka ko kɛ i bɛ taa bonya da Buye kɔrɔ a fana bɛ jate jamana in maabaw fɛ maliyɛnw Cheikhna Amala ka maaw don o denkɛ don an bɛ waati min na ko sisan bɛɛ kɛmɛ ka i kulo ɲɛgɛrɛ de jɔ k'a lajɛ Buye Hayidara ka kɔrɔfɔw bɛna kɛ mun ye kunungo an bɔra ka Cheikh sɔrɔ Cheikh Kulibali a ye fɛn caman fɔ an ye faamuyali sɔrɔ mun na kumakan ninnu ye Mali fantan 4 minɛ maliyɛnw an y'a mɛn tuguni de ko bi ko Buye Hayidara Ashrafa k'a ye kuma wɛrɛ fɔ tuguni dɛ k'a ye kuma ba dɔ wɛrɛ fɔ bi tuguni o kuma ninnu o bɛna bɔ Cheikh de da kɔnɔ n'o ye le président de l'union des jeunes amalistes an bɛna tila k'a yɛrɛ wele sɔɔni a ka fɛn fɔ an ye kumakan minnu n'a bɔra Buye da kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Cheikh bɛna o mun fɔ an ye an bɛna o de walawala k'a kɛ débat ye n kɛn bɛ ka Sam Sama Bali wele o la ani ka fara Jɛfaga kan n'o ye Mohamed Jɛfaga ye kɔrɔfɔ minnu n'a bɛna bɔ Cheikh da kɔnɔ ka sababu kɛ Buye Hayidara ka kumakanw ye an bɛna o de walawala ka kumakanw falen ɲɔgɔn na mun b'a to aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la aw ka denbayaw aw sigiyɔrɔw ani aw ka baarakɛyɔrɔw la maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna kuma mun wɛrɛ ka tuguni association ba dɔ bɛ yen n'u tɔgɔ ko Jigiya Bulonkura olu fana kan bɛ ka wulikajɔ sabati u nalen don ouverture média la ko kɔrɔfɔ b'u bolo déclaration dɔ b'u bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma u yɛrɛ kanubaw denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan muso fara cɛkɔrɔba kan u bɛna fɛn fɔ sini taama in olu bɛna u hakilata d'a kan an bɛna olu reçoit plateau in kan u nalen don donc olu fana bɛna fɛn fɔ u n'u kanubaw ye ani jamanadenw ye o bɛɛ kɔfɛ tuguni maliyɛnw ko in bɛ kun minɛ cɛ ni mun ye o ye Cheikhna Silaye alias colonel bɛɛ b'a kalama k'a fɔ yanni bi cɛ a bɛ waati damadɔ bɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko Bakɔrɔ Sila bɛɛ bɛ Bakɔrɔ Sila dɔn n'i ye Bakɔrɔ Sila tɔgɔ fɔ depuis an fitinin an bɛ Bakɔrɔ Sila tɔgɔ mɛn maloko affaire la olu b'o domaine de kɔrɔ baloko Bakɔrɔ Sila ko o dɔgɔkɛ don a yira k'a fɔ sariya baarakɛlaw fɛ k'a nɔ minɛna ka taa datugu kasobonba la maliyɛnw anw bɛna an da maga dɔɔnin na an bɛna an da tun a la k'a tun dɔrɔn a bɛ tun bi ka fɛn fɔ aw ye ko mun bɛ yen k'a bɛna aw kamana gan ani maa minnu bɛ yen minnu da magalen don ko in na ka se ka ko in yɛlɛma ka a ngalakata cogo dɔ la mun yɛrɛ bɛ yen k'a ma kɛ ten dɛ anw bɛna a tiɲɛ de fɔ an yɛrɛ kanubaw ye maa minnu bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan vidéo in a y'a partager maliyɛnw n ka foli a bɛ bila n yɛrɛ kanubaw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ta Kayiba Jabate ka tɛmɛ Kulikoro Sikaso Segu Mopti Gao ni Tɔnbɔkutu ni Kidali bɛɛ bɛ Cɔrɔnɔ wele su ni tile ouverture média la k'u ka foli bɛ bila an ye an yɛrɛ b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a y'a fɔ o jamanaden kelenw ye minnu bɛ Mopti minnu bɛ Kayi minnu bɛ Segu n'u tɛ ouverture média kunnafoniw kalama a y'a fɔ a balimaw n'aw sigiɲɔgɔnw n'aw teriw ye
u ka se ka lajɛ ka se k'u abonné an ka page kan sabula anw ka cɛsiri kɔni fo ka taa se an ka kalifa ma an bɛ kunnafoni kɔni an b'an jɛ sira la a bɛ kɛ sira o sira kan Mali kɔnɔ anw bɛ taa kunnafoni ɲini ka na di aw ma mun b'a to jamanadenw ka se ka bɔ a kalama bɔlɔlɔw sanfɛ an ka YouTube ani an ka Facebook kan a ye bɛɛ wele bɛɛ ka n'i abonné u kan maliyɛnw bi ta an bɛna kuma Asrafa ye kuma minnu fɔ bi Buyi Hayidara Sirifukɛ maa dɔw maa mun don maliyɛnw olu b'u t'u ka sokɔnɔna la ka kɔlɔsiw tufa kɔlɔsi tufa olu bɛ kumabaw de fɔ olu bɛ dugawu de kɛ jamana in ye olu b'u ka sokɔnɔna na ka bɔ jamana kunnafoni bɛɛ kalama maa dɔw maa mun don olu ɲɛsin bɛ Ala ko de ma ka se ka Ala wele Ala ka hinɛ jamanadenw na ani jamanaw na wa Buyi ɲɔgɔnna caman bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye Ala k'u mɛn an kɔrɔ ni maa dɔw n'u bɛ jamana in kɔnɔ Ala bɛ hinɛ an ka jamanaw la donc Buyi a kɔrɔ a ka kumakan u bato mɛ donc an bɛna Cheikh sɔrɔ sisan maliyɛnw n'o ye Cheikh Kulibali ye le président de l'Union des jeunes amalistes donc an bɛna masala Cheikh salamu alaikum. Ça va? Somɔgɔw bɛ di? Je ne suis pas le président, mais plutôt le porte-parole. Le porte-parole de l'Union des jeunes amalistes. Ok, kɔrɔfɔ jɛngɛ. Jamana kalandenw ka denmisɛnnin tɔ min sigilen don n'a bɛ baara kɛ ni Buyi kuntilennaw ye ani Buyi ka hakilinaw. O tɔn de don. A ti tɛmɛ o kan. D'accord. Voilà. O diyara n ye. Donc maintenant vraiment an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Cheikh i ka cɛsiri la jamanako la ani Ɲoroka fɛn fɛn bɛ nin waati in na k'u bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ɲoroka bɛɛ fo an b'a fɔ hali bi Ɲoro ye dugu ye dugu min bɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka barika don dugu in na vraiment Ala ka aw sara donc an b'a ɲini an y'i wele bi ka na fɛn kelen pewu don sabula an y'a mɛn ko Buyi ye kɔrɔfɔ belebeleba wɛrɛ kɛ bi tuguni kɔrɔfɔ mun ni e yɛrɛ k'i tɛgɛ nɔw bila a la i y'a sɛbɛn nanzarakan na k'a bila bɔlɔlɔw kan an fana ye dɔ sɔrɔ a la k'a bila maintenant kuma ninnu bolila mun kan an bɛ fɛn k'o de dɔn bi a ye mun ni mun fɔ bi tuguni. Non cɛ n ka bi tɛ mais kunun kumaw don. Kunun. An ye minnu baara kɛ k'u bila. Bon n bɛ n profiter nin chaîne in kan n bɛ Buyi fo. N b'a ka famille bɛɛ fo. Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma. Amin. N y'o de f'i ɲɛna ko an bɛ Buyi ka kuma fɔ. An tɛ Buyi ka kuma résumé mais an b'a fɛsɛfɛsɛ de a ye min fɔ an b'a fɔ a fɔ cogo de la. Kosɛbɛ. Sinon n'i y'a jateminɛ Buyi kumana depuis kunun. Mais an sera ka baaraw ninnu bɛɛ kɛ k'a sɛbɛn ka tila la wulada in na de k'a bila pour que mɔgɔw b'a ye. Ah donc kuma minnu kɛra kunun a sera k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ban bi de. Voilà pour que ka se k'a bila mɔgɔw k'a ye. D'accord donc o b'a jira ko kumajanw don donc an b'a ɲini i ka se ka kuma nafamaw fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛfɔ an ye a ye mun fɔ sini taama la. Donc cɛ n y'a fɔ cogo min an bɛ ouverture média lamɛnbagaw bɛɛ fɔ an b'a waleɲuman dɔn. Merci. An bɛ Sagane kalandenw fo u bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa Ɲoro fo Bamako fo diɲɛko kan. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an karamɔgɔ Ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ. Amina yarabi. Cɛ min ma deli ka wuli a kɛlɛ kunko la n'a bɛ wuli jamana kunko de la Ala k'a to an kɔrɔ. Amin. Cɛ min ka fanga ye a m'a fɔ ko ne yɛrɛ fo a ko jamana de. Donc ne hakili la ni mɔgɔ hali n'i ma kɛ silamɛ ye n'o kumana i kan k'o suit. Kunun kɔni tun an bɛ se k'a fɔ Ala barika la kunun tun ye événement ba ye an bolo Ɲoro yan. Parce que seli fitinin tile 11 an bɛ fête o ye dɔnba ye Buyi bolo kosɛbɛ. O ye événement ba dɔ a événement san o san a bɛ fêter Sagane kalanden bɛ bɔ diɲɛ dugu bɛɛ la ka na. Donc kunun Ɲoro tun falen don kosɛbɛ i ko dakɔnɔ ɲi a fara kosɛbɛ dugu fara. N y'o de fɔ toujours ni Buyi sigira. N'a bɛ kuma gouvernance kan. A bɛ kuma de a tɛ nɔgɔ to a la a bɛ kuma bɛɛ fɔ Buyi tɛ mɔgɔ ye min bɛ kuma k'a fɔ n bɛ n ka kuma dɔgɔ dugu ma. Kosɛbɛ. ou bien n bɛ siran kuma dɔ ye k'a fɔ ayi ni kuma o kuma fɔli man di Buyi a t'a fɔ sinon kɔni k'a fɔ kuma bɛ n kɔnɔ n b'a fɔ n bɛ siran k'a fɔ sanfɛ o cɛ tɛ Buyi ye. A ti tɛmɛ o kan. D'accord. Donc kunun kɔni a kumana. A kumana jamana in gouvernance kɛcogo la. Depuis kunun ale tun bɛ min kɛlɛ la depuis premier mandat i bɛ ka premier mandat. Fo k'a se bi ma ale ye wuli ka jɔ minnu kɛ. A y'o bɛɛ fɔ kunun mɔgɔw y'a mɛn. A ti tɛmɛ o kan. N'an hakili b'a la an ma ɲinɛ an ma fili. Depuis Buyi ko don min k'ale tɛgɛ tɛ IBK tɛgɛ depuis don min a y'a bɔ. O juma tɛ kɛ ni Buyi tɛ IBK ka ko kolon. ou bien gouvernement ka ko kolon de dénoncer. Buyi de cɛ ye min wulila o la depuis san 1 san 2 IBK ka premier mandat kɔnɔ.
de pas ka san sabanan fo ka se san naaninan ma sinon san naaninan ka san duurunan ma o ye ko vraiment ne ɲɛ bɛ nin cɛ in na cogo min jamana in maa min bɛ se k'a mara nin tɛ Buye kelen de tun b'a fɔ o don maa si ma fara a ka maa si ma lamɛn d'accord Buye ka déclaration na a ye nin fɔ ale de wulila ka jɔ ka kɛlɛ kɛ mais bi ni mɔgɔ wɛrɛ wulila k'a fɔ k'u bɛ nin kɛlɛ kɛ ni jamana ko de don ni jamana ko de don il a très bien précisé ni jamana ko don u bɛ bɔ u bɛ jamana kuma de fɔ u bɛ Mali danbe de fɔ u bɛ Mali indépendance de ɲini k'a segin a ma ko mun bɛ ka kɛ mɔgɔw la u bɛ o de kɛlɛ kɛ ani hadamadenw ka hakɛ u ka hakɛ ye min ye u b'a fɛ k'o de segin u ma wallahi ale Buye ale b'u nɔfɛ à 100%. Cɛw kuma in ka lamɛn ka ɲa wa a ka faamuya dɛ. N tulo b'i la an tulo b'i la. Ni fɛn minnu f'i ɲɛna mɔgɔw ka hakɛ ka jamana in danbe segin a ma ka bɛɛ bila i place la jamana kɔni kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo fo bɛɛ ka traiter sur le même pied d'égalité en matière de gouvernance. Kosɛbɛ. Bon n'o kɛra n'u bɛ wuli o de la ka bɔ ale Buye b'u nɔfɛ mais condition kelen aw bɛ bɔ de façon démocratique aw ka laɲini ye min ye aw b'a fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ nɛni ye a ma kɛ gosili ye a ma kɛ ni tiɲɛni ye maa o maa n'i bɛ bɛrɛ ta ou bien ka marifa ta jamana in kama ale n'i tɛ ale ka kuma o de ye ale mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛni ale tɛ fara i kan o la. D'accord. Donc a y'o fɔ k'o préciser et puis a ye min fɛnɛ fɔ k'a préciser minnu bɛ ka bɔ ka taama n'u ka marche bɛ intérêt personnel de kan ale ni mɔgɔ tɛ jɔ la de u k'a bila u kun na u n'ale Buye tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka marche parce que an hakili bɛ fɛn dɔ la an b'a fɛ ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ an b'a fɛ ka kɛ nin fɛn in ye ale ni Buye ni mɔgɔ si tɛ jɔ o kan. Donc a y'o fɔ ka fara kuma kan. A y'o fɔ ka fara kuma kan ni Mali ko don danbe ko don yɛrɛma hɔrɔnya ko don a b'u nɔfɛ mais ale tɛ tugu mɔgɔ ko banjanbilaya la k'a fɔ k'i bɛ bɔ dɔrɔn ka banjanbilaya kɛ k'ale bɛ bila mɔgɔ kɔ ale tɛ bila diɲɛ mɔgɔ si ko la donc o yɔrɔ ka fɔ a ka préciser a ka faamuya mɔgɔw k'u ka ta la quoi. D'accord. Voilà. O kɔfɛ a ye mun wɛrɛ fɔ tuguni. Ouais bon n bɛ se k'a fɔ kuma essentiel ye ninnu de ye kosɛbɛ kosɛbɛ a kumana min yɛrɛ ka marché ko in na voilà sinon bon a tɔ bɛɛ sera ka tarikuw ye. Donc maintenant mais an y'a mɛn k'a ma perepere latigɛ k'a fɔ k'a ka maaw ka bɔ u kana fara parce que kuma kun durula bi Bamako kɔnɔ k'a fɔ ko kariw bɛ ka bɔ Ɲoro ko kariw bɛ ka bɔ Ɲoro kariw caman bɛ ka bɔ Ɲoro kana fara jama kan o kɔrɔfɔ ninnu bɛ cogo di. Voilà n y'o de fɔ min ka di mɔgɔw ye o bɛ se k'o fɔ an y'o de fɔ o tɛ mɛn anw da si tel était le cas k'a fɔ ko Buye bɛ ka kariw bɔ Ɲoro yan ka taga Bamako n'o tun ye tiɲɛ ye an kana fɔ ye mais kari minnu bɔra Bamako ka se Ɲoro yan olu ye n y'a f'i ɲɛna événement min bɛ Ɲoro yan n'o kɛra kunun a yɛrɛ kun cɛra kunun dɔw rentré la bi fɛnɛ dɔw rentré la. D'accord. Donc mais voilà. Est-ce que Buye kumana est-ce que Buye kumana an ka président ka démission kan parce que an y'a ye taamakɛla ninnu sini u ka kuma yɛrɛ fanba ye o de u ka laɲini yɛrɛ belebele o de. Buye y'a kuma dɔ f'i ye pour le moment Buye ma IBK ka démission ko kuma fɔ mais Buye ka kumaw kɔnɔ a ye min fɔ a jamana kɔnɔ ɲanikɛla fila de bɛ yen n'o ye Manasa Daɲogo ani Manasa Daɲogo ani Karim Keita la présidente de la Cour constitutionnelle a ko IBK kɔni a bɛ min ɲini IBK fɛ a t'a ɲini a fɛ ale yɛrɛ ka nafa kama de mais a b'a ɲini a fɛ jamana sumaya kama Karim ni Manasa a k'olu bila kɛrɛfɛ. Donc ni y'a faamuya ni Buye ko k'a bɛ laɲini kɛ ka taama a ka taama fanba bɛ kɛ Manasa ka bɔ yen ani ka fara Karim kan. A kɔni ko fɔlɔ ko kɛlɛ min b'a bolo ko o y'o de Manasa ani Karim. Donc o b'a yira IBK ka démission ko kuma o t'a ka kunɲɛ ko kuma ye. Préciser a ka kuma na même
sini k'a fɔ mɔgɔw bɛna taama min kɛ a ka kɛ yɛrɛ président kana démissionner a ka to yen mais ce qui est sûr tant que ni Manasa ni Karim bɛ yen n'u ma problème se jamana ma u b'a segin bɛ k'a yɛrɛ ma ni ye Buye ka kuma ye donc o b'a yira Buye ma tinti an ka président ka démission ko kuma fosi kan non n y'o de f'i ɲɛna marche in yɛrɛ Buye m'a fɔ mɔgɔ ka bɔ wa Buye ma labɔ marche in na a ti tɛmɛ o kan a m'a fɔ mɔgɔ kana bɔ fana a ma fosi fɔ bɔliko kuma kan a m'a fɔ mɔgɔ ka bɔ a m'a fɔ mɔgɔ kana bɔ mais min kan ka retenir kosɛbɛ ni mɔgɔw k'a faamuya o de ye Buye ko ni marche bɛ kɛ fɛn dama damaw kan ka jamana danbe segin a ma ka maaw ka yɛrɛma hɔrɔnya segin u ma ka justice ka kɛ a kɛcogo la wa ka maaw ka hakɛ d'u ma n'a sɔnna u ka bɔli y'o de a bɛ kɛ ladamu kɔnɔ a tɛ kɛ banjanbilaya kɔnɔ olu k'a bila u kunna k'a fɔ ale Buye b'u nɔfɛ à 100%. Nin kɔni de Buye ka kuma ye marche in ko la n'a tɛ kɛ banjanbilaya kɔnɔ u ye hakilila minnu fɔ k'a fɔ la mauvaise gouvernance la corruption la justice ko ka nin bɛɛ résoudre n'a bɛ kɛ nin bɛɛ de kɔnɔ Buye b'u nɔfɛ a la à 100%. D'accord, mais Cheikh, est-ce que selon toi quelques Amalistes vont marcher demain? Parce que nous voyons dɔrɔn i k'i hakili to la kosɛbɛ kuma in ye kuma kɔrɔma de Mali hakɛ mɔgɔw ka hakɛ ani Mali ka danbe ka se k'o lasegin ni maaw wuli kun y'o de ani ka justice kɛ pour tout le monde ni mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye nin de ka sɔrɔ a tɛ kɛ mankan kɔnɔ ka nisɔngoya yira ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira dɔrɔn a y'o de fɔ de k'a préciser ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira a ma kɛ mankan kɔnɔ a ma kɛ kɛlɛ kɔnɔ Buye b'u nɔfɛ à 100%. Voilà. D'accord, donc i tɛ se ka kuma fɔ ka tɛmɛ nin kan. Et puis Buye ye kuma dɔ fɔ fana a ka préciser a ka faamu ale Buye tɛ cɛ ye k'a fɔ ni cɛ dɔ wulila dɔrɔn k'a bɛ régime contre la k'u bɛ de mandat ye k'ale bɛ tugu mɔgɔ kɔ a y'o fɔ. Il dit qu'il ne sera jamais une arme de destruction pour quelqu'un. Allahu akbar a ti tɛmɛ o kan. Ale tɛ ko ye dɛ. C'est-à-dire ale tɛ kɛ maa ka marifa ye. Mun b'ale la o de ye Mali ka avancer Mali danbe ka segin a ma an ka kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen ale bɛ wuli o de la mais ale tɛ kɛ mɔgɔ ka bouclier ye k'a fɔ ale k'a dɔgɔ mɔgɔ kɔfɛ ou bien mɔgɔ k'i dɔgɔ ale kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ action dɔ kɛ min tɛ taa ni jamana yɛrɛ ka taabolo ye ayi ale Buye t'o cɛ ye ale tɛ mɔgɔ si tɛmɛ o kan. a ti tɛmɛ o kan ça c'est clair. Donc o ka fɔ o ka faamuya n'ale bɛ marche in kɔrɔ a b'a fɔ bɛɛ k'a fɔ ne Buye de b'a kɔrɔ wa n b'u dɛmɛ fɛn bɛɛ. D'accord. A m'a fɔ a b'a kɔrɔ a m'a fɔ a t'a kɔrɔ mais a ye condition dɔw de fɔ n'u b'o o condition remplir n'u b'o o hukumu kɔnɔ fana ale bɛ tugu o kɔ problème foyi t'a la. a ti tɛmɛ o kan. D'accord, donc Cheikh nin yɔrɔ ka faamuya kosɛbɛ. D'accord, merci beaucoup Cheikh an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la an bɛ Ɲoro ka bɛɛ fo vraiment an b'i fo hali bi Ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'a ma. Amin. Merci. D'accord, donc Malien a yɛrɛ bɔra ka Cheikh ka kɔrɔ fɔ mais Cheikh Kulibali ne kun filila ne kun ko il est le président de l'Union des jeunes amalistes. Au contraire, il est le porte-parole de l'Union des jeunes amalistes. Donc n da de filila n bɛ to ka a fɔ mais n da bɛ to ka fila la. Donc maintenant an bɛna débat kɛ. Kuma ninnu kɔni bɛɛ y'a mɛn. Cheikh yɛrɛ ni question posée a kun cogo cogo a tɛ bɔ Buye ka kɔrɔfɔ kɔnɔ. Buye ka cercle ale tɛ bɔ o kɔnɔ fiyewu. Buye mun fɔ a bɛ n'o de la. Bon a t'a fɔ k'a bɛ commentaire ba k'a la an y'o jateminɛ a ka kumaw la. Donc o b'a yira k'a fɔ kuma ninnu ale tɛ fɛn ka fɛn far'a kan a tɛ fɛn ka fɛn bɔ a la a yɛrɛ ka jateminɛ bolila mun kan a y'o fɔ ani Buye ye kuma minnu fɔ a y'olu de fɔ kuma kɔnɔ. Donc Sami Samabali n bɛ ɲɛsin ma i bɔra ka kumaw bɛɛ mɛn tari nin ko in e ye mun faamuya nin na est ce que nin jɛn bɛ kosɛbɛ tu penses pas que Buye bɛ ka farati ko dɔ la est ce que e bolo e tɛ k'o jateminɛ. Thierno n b'i fo fɔlɔ yanni ka ne ka ɲininkali la Mangara Buba le directeur de l'ouverture média k'a fo ouverture média mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko bɛ k'a lajɛ nin wagati in na minnu bɛ tila ka segin k'a lamɛn tuguni ka foli di bɛɛ ma k'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ n'i y'a ye an bɛ kuma pas parce que kuma de ka d'an ye
pas parce que fɛn dɔ ɲinitɔ don mais juste kunnafoni jɛlen o de ka se ka sɔrɔ ani an yɛrɛ hakilina fana ye mun ye ka d'a kan e mun tulo b'an na e mun ɲɛ b'an na e b'i hakilina fɔ a ka kan anw fana ka kan k'an hakilina fana fɔ e bɛ malidenya la cogo min o bɛ cogoya min na an fana ye maliden o cogo kelen na ni e y'i ta fɔ an fana ka kan k'an ta fɔ ni jama de bɛ ka lamɛnli kɛ hakilina mana jama ja jama bɛ don hakilina fɛ mɔgɔ ma muru ta ka mɔgɔ minɛ mɔgɔ ma bɛsi ta ka mɔgɔ minɛ diyagoya an ka sɔn i ta ma o tɛ diyagoya fana ka sɔn ta ma o tɛ hakilina ko don i ka ɲininkali k'a fɔ est ce que Buye tɛ ka a farati fɛn dɔ la a ka ciden sɛgɛnɛ kalandenw denmisɛnninw olu ka kuma lasela ye kuma min fɔ ayi o yɛrɛ bɛ k'i farati kuma kɔnɔ n b'a décortiquer ye n'a ko ni bɔli bɛ kɛ a tɛ kɛ bajanbilaya kɔnɔ ne m'a fɔ e Thierno hakilina n m'a fɔ Jɛfaga hakilina ne Sanwó Bali hakilina o kɔrɔ de ne ka faamu na dɛ n bɛ segin a kan n m'a fɔ e ye min fɔ n m'a fɔ Jɛfaga ye min fɔ mais ne y'a faamuya cogo min kɔnɔ o kɔrɔ de ni bɔli bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a delila ka kɛ cogoya mun na ka bɔ i ka jisuma de b'i bolo ka bɔ i lakananen de don wa ka bɔ i ma yɔrɔ kari ka bɔ i ma fɛn dɔ kari ka bɔ i ma polisi dɔ ba neni ka bɔ i ma i sigiɲɔgɔn dɔ tɔɔrɔ ka bɔ silamɛya yɛrɛ bɔli fɔ cogo min ka bɔ démocratie yɛrɛ bɔli fɔ cogo min i ka dɔɲɔ kana se mɔgɔ ma nka jamana ye hakɛ mun di i ma n'o ye ka i ŋaniya k'a da jamana marabagaw kan n'u ka maracogo ye maracogo juguman ye ka bɔ k'o sɛbɛn pancarte kan ka bɔ ka micro ta k'o fɔ k'o don jamana ɲɛmɔgɔw tulo la k'o fɔ k'o don ministre tulo la k'o fɔ k'o don député tulo la i sɔn man ɲi i tagabolo man ɲi wa k'o fɔ k'o don a tulo la a ka o mɛn ni bɔli bɛ kɛ ten alors là ale Buye b'a yɛrɛ ye o bɔli kɔnɔ nka mun ye ouais ne ka faamu na dɛ ne m'a fɔ mɔgɔw ye mun faamu dɛ komi an bɛɛ de y'a lamɛn ne de ye min faamuya la donc ka bɔ de bere de b'i bolo muru de b'i bolo yɔrɔ kari de b'i kɔnɔ ni o don o bɔli suguya don ale Buye t'a yɛrɛ ye o kɔnɔ et puis a ko ko ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ fana ni jɔyɔrɔ ne fana n ka bɔ pour que n ka se ka jɔyɔrɔ fana sɔrɔ ale Buye t'a yɛrɛ ye o kɔnɔ ne ye kumakan in faamuya ka k'o de ni Buye y'o fɔ jɔyɔrɔ min bɛ Buye la bonya min bɛ a la ani Buye yɛrɛ bɔra min na peut-être Buye yɛrɛ tɛ quelque part mais a bɔra min na ni mɔgɔ min ye Cheikh Amadu ka histoire lajɛ i b'a ye k'a fɔ Buye bɛ sira kan mun y'a fa ka sira ye parce que son papa mun ye Cheikh Amadu a ma kɛ anw ɲɛna anw tulomasamaya de bɛ se ka s'a ma mais min fɔra an ye a la Ala ka kalandenw a ye se to a ye k'a mada k'a fɔ ko ale tɛ cibagaw fɛ ale bɛ jɔbagaw ka ko la ni Buye ye o sira ta k'a fɔ ko ciliko yɛrɛ fana ma fɔ ciliko yɛrɛ qu'on soit clair hein minnu fana bɛna bɔ u m'a fɔ k'u bɛ taa jamana ci de dɛ qu'on soit clair ni mɔgɔ min y'o fɔ k'i b'o bisimila voilà i fana bin'u kan dɛ o fana ma ciliko kuma fɔ dɛ ni mɔgɔ fana ko k'i b'o da u kan Sanwó Bali bɛ tiɲɛ de fɔ i ka kanu tɛ e ka n kanu n kanto ma mais n yɛrɛ dalen sunɔgɔ la n ka se ka sunɔgɔ n k'a dɔn n bɛ ka min fɔ o de ne n dalen don o de la mɔgɔ ma o don da mais o ye ne yɛrɛ ka miirina ye Thierno foyi tɛ conscience tranquillité bɔ donc k'a fɔ ni ciliko don Buye fa ye o sira min ta an ye min histoire la ni Buye yɛrɛ fana b'o kɔ là on comprend Buye là a bɛ fɔ Buye yɛrɛ ka kan ka min fɔ Buye y'o de fɔ ni Buye yera dɔwɛrɛ de la o de bɛ bali mɔgɔ la mais ɲininkali mun bɛ nin na ne bɛ se k'i ɲininka nin na yanni n ka taa Jɛfaga la o ye i ye nin fɛn fɔ i y'a jira k'a fɔ Buye bɛ ka kungilenna minnu da a ma sonyɛ a y'a faw la a y'a bɛnbakɛw la clair donc maa mun don k'a tɛ don futinɛ la mun bɛ se ka na kɛ sababu ye a k'a yɛrɛ ka jamana ci a ka fɔ k'ale nɔ b'a donc a ye kuma dɔ fɔ c'est très important ko ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don tari e bolo est-ce que jɔyɔrɔ ko kɛlɛ t'a la ni ne ɲininka ne tɛ kuma CEMAS ne tɛ kuma ko EMK ne tɛ kuma ko FSD mais Mamu Diko ne b'a fɔ Mamu Diko tɛ jɔyɔrɔ ɲini ne ma mɔgɔ wɛrɛw fɔ dɛ n bɛ kuma préciser ɲɛ n ko Mamu Diko de ne b'a dɔn Mamu Diko jɔyɔrɔ min bɛ a la Ala yɛrɛ y'a sɔn bonya min na ni dɔ ko ko guide dɔ ko éclairé fo ka taa kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ misiri de kɔnɔ Mamu Diko t'a ka o jɔyɔrɔ falen mɔgɔ si ka poste strapontin na min n'a bɛ ban diɲɛ kɔnɔ diɲɛ jɔyɔrɔ Mamu Diko tɛ o ɲini mais mun b'o yira e la min b'o yira n na ka d'a kan Mamu Diko ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ depuis Mamu Diko yɛrɛ dɔnna don min ka se bi ma n'o o y'a sɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ ɲini de kɛ san y'a sɔrɔ a kɛra ministre Alpha Kile la a tun tɛ ATT Kile kɔnɔ o la a n'a Alpha Kile kɛra cogo min ATT Kile kana se o ma o san tun b'a sɔrɔ a tilala ka kɛ ministre ni jɔyɔrɔ ɲinina don a tɛna ministre ɲini IBK Kile la au contraire on peut considérer Mamu Diko comme un faiseur de voix parce que ni IBK sigira 2013 ni Mamu Diko m'a lasigi Mamu Diko jɔyɔrɔ bonyana a sigili la donc k'a fɔ k'a bɛ ministre ɲini k'a bɛ jɔyɔrɔ ko ɲini o bɛ ban ale la Mamu Diko bɛ se ka ban jɔyɔrɔ la de a bɛ se ka ban la de mais k'a fɔ k'a b'o ɲini ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ ne Sanwó Bali de ma da o la wa mɔgɔ fana tɛ se ka ne jagoya ka n da o la o ye lɛkɛsɛ nka minnu b'a kɔ dun politiquement minnu dun b'a kɔ dun n'i ko politique yɛrɛ politique tɔgɔ ye jumɛn n ka jɔyɔrɔ ɲini ka jamana labaara a ye n'a sɔrɔ caman bɛ jɔyɔrɔ fana ɲini k'u yɛrɛ poche de labaara
sinon i bɛ ka yɛrɛ natɔ 2013 a y'o de fɔ n ye ko a ye jamana di yan n ɲɛ tɛ ka Mali la bilen n'a ye jamana di yan n tɛ négocier ni rebelle ye n'a ye jamana di yan mun kɛra Mali la n bɛ mɔnɛ bɔ Mali la sɔrɔ an denw bɛ ka sa cogoya min o tɛ kɛ i bɛ ka yɛrɛ natɔ o de fɔ mais jɔyɔrɔ sɔrɔla a ko bɛ cogo di famille de bɛ ka di yan wa donc jɛ faga i sɔn bɛ kɔrɔfɔ in ma tari e bolo parce que Buye y'a titi fɛn dɔ kan ko ni kɛlɛ parce que kuma in ye fila de n'i ye Cheikh ka kuma ta k'a lajɛ ko a ko n'a sɔrɔla u bɛ taa tiɲɛni bɛ taa k'a la ale t'a yɛrɛ y'o kɔnɔ o ye kelen ye a ko filanan fana n'a sɔrɔla jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don mɔgɔ bɛ sɔrɔ a la minnu bɛ k'u bɛ taa kɛ jɔyɔrɔ t'a kɛ Mali ka hɛrɛ kama dɛ mais fo jɔyɔrɔ ko kɛlɛ k'ale t'o fana kɔnɔ mais tari parce que an kɔni tɛ se k'a fɔ k'an m'an titi k'a fɔ ko bɛ taa bɔ a la parce que Kawujima a été très clair a ko taama in bɛna kɛ pacifiquement et démocratiquement et puis ko policiers b'u nɔ gendarmes b'u nɔ garde nationale b'u nɔ k'o b'a jira k'a fɔ ko in bɛ kɛ hɛrɛ baden kɔnɔ hali dɔ y'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni kisɛ bɛ ci ale bɛ fɛ ka kɛ maa fɔlɔ ye maa min bɛ sa Kawujima ko ayi k'a k'o bɔ a da kɔnɔ k'o t'olu ta kun ye dɛ ko ni kisɛ ci don k'a bɛ t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ k'o tɛ kɛnɛ ye k'olu bɛna taama dɔrɔn de ka to ka nisɔngoya jira il a été clair donc maintenant an b'an banban mun kan est ce que jɔyɔrɔ ko ɲini tɛ tɛna ye ko in kɔnɔ wa ni i bɛ ka taara. Bon, Thierno, yani nga do kuma la n bɛ ouverture media jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Thierno Ndiaye yɛrɛ fo i ye n baarakɛ ɲɔgɔn ye Sama Bali n b'a fo maa dɔ maa mun cɛsirilen don jamana ka ɲɛtagaw la ko n'a bɛ tali kɛ Mali ko kan a bɛ a kɛnɛw kan et puis a bɛ analyse minnu fana kɛ c'est des analyses pertinentes donc n b'a fo o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ Buye bɔra ka discours mun kɛ ni Cheikh yɛrɛ bɔra ka a ɲɛfɔ sisan Cheikh Kulubali yɛrɛ ne kɔrɔkɛ donc n ka foli b'a a fana ye a ye kɔrɔfɔ min fɔ Thierno Buye ninnu ye mɔgɔw de ye a ka kan u ka bɔ surtout que nin ko min kan ka kɛ sini Thierno Mali ka sini ɲɛsigi de kosɛbɛ parce que ko n'a bɛ boli Mali kan Buye ninnu a ka kan u ka kuma parce que u hakilina jɔyɔrɔ ka bon même fait directement i ka question jaabi ouais mais n bɛ n'i ka question jaabi parce que n'i y'a ye i ye question mun posé a bɛɛ bɛ tali kɛ ne tɛna se k'a fɔ directement k'a fɔ ko bon ko politiciens u bɛ place ɲini na mais Thierno n'i ye ɲininka fana k'a fɔ ko politiciens bɛ jɔyɔrɔ ɲini la ou bien u tɛ jɔyɔrɔ ɲini na ne bɛ se k'a fɔ de n ko an tɛ se k'u dɔn mais politicien quand même politicien ye caméléon de ye Thierno ne b'o fɔ yan don o don caméléon de don a bɛɛ yan bon n bɛ se k'a fɔ a majorité bɛɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ 90% des politiciens sont des caméléons donc ni fɛn juguman cayara n'a ɲuman a bɛ fɔ k'a bɛɛ de donc n'i y'a ɲininka k'a fɔ ko nin marche est ce que intérêt ko t'a la ou bien intérêt ko b'a la bon n'u wulila ka na manifester k'a fɔ ko bon an nana manifester en tant que citoyen parce que jamana in bɛ ka taga tagabolo min kan Thierno a tagabolo man ɲi an bɛ se ka o faamuya mais sauf que nous sommes politiques modi. Et puis en plus, je dirais bel et bien en plus, ce sont les sinistrés de ce régime-là. Ce sont les sinistrés de ce régime-là parce que les politiciens, c'est des gens qui ont été avec Ibrahim Boubacar Keïta dans ce même gouvernement. Mais être avec Ibrahim Boubacar Keïta, il y a un outil pour les mieux. Pour les mieux, est-ce que Koutou Ibeka non? D'accord. Parce que Ibrahim Mali est fait de quoi? On dit tout le temps que le temps c'est le meilleur juge. Wagati, ala ka wagati, wagati do wagati mais mɔgɔw de bɛ pressé mais ala ye wagati min bila Thierno o tɛ taa ka dan kɛ. Ne ni politiciens ninnu lajɛ parce que ne bɛ banba o de yɔrɔ in de kan. Ne ni politiciens ninnu lajɛ Thierno. Moi je me rappelle très bien Ibrahim Boubacar Keïta a ka mandat fɔlɔ la nin caman de tun bɛ yen. O don an tagara o don ne yɛrɛ tagara parce que n tun ma maa dɔ kunkolo ye mais n tilara k'ale fana kunkolo ye kɛnɛ kan n'o ye maître Mutaka Tali n y'a kunkolo ye CEMACI kɔnɔ o don kunu ye fɛn min kɛ c'est des gens qui ont été des ministres u ye ministriya kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka wagati la o ka bɔ yen Thierno u tun bɛ ministriya la wagati min na ce pays traverse le même problème qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Mais b'a kalama kun min b'a la. Mais kana ni kuma de o Thierno e b'a dɔn ne m'a to ne ka to an ka kuma o fɛ. Non mais parce que ni ko k'u kun b'a la. Oui, a bɛ se ka kɛ u bɔra la parce que u sɛmɛna ko dɔ fɔ. Ne bɛ ka na ni kuma de o parce que Thierno n'a jira a ka kɔrɔfɔ la kunun ko ale fana tun bɛ IBK kɔ ale fana ye ko dɔ ye ale sɔmina ale bɔra mais est ce que fɛn dɔ t'a jira k'a fɔ peut être a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ninnu u fana tukura IBK nɔ komi bɛɛ tukura Maliyɛn tila bɛɛ tukura o IBK. Thierno ne bɛ ka na est ce que olu fana ma bɔ ko dɔ kalama k'u to IBK nɔfɛ n'u sɔmina n'u bɔra nɔ wa. Oui mais Thierno n bɛ ka na ni kuma de o. Ne n to yen ka kuma n bɛ na ni kuma ye o. Ok n tulo b'i la. Ni frustré minnu filɛ nin ye
ni frustré minnu filɛ nin ye n'u taara ne m'a fɔ ko Mamudu Diko bɛ ka ne y'o de fɔ kabiri o don o débat la n ko Mamudu Diko bɛ ka laɲini kɛ ko o ko la u bɛ ka wuli ka marché ko o ko la n'o ye mauvaise gouvernance ye Thierno u kan ka wuli k'a kɛ parce que ne b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ e b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ hali olu minnu maa o maa i ma se a kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko aujourd'hui ça ne va pas au Mali mais le cas des partis politiques c'est-à-dire que i ye ɲininka o de la les politiciens qui sont avec ces gens-là n bɛ ka kuma n tɛ munumunu olu politiciens ninnu Thierno ce sont des frustrés du régime. Je l'ai bel et bien dit, c'est des frustrés du régime. A bamananga ye mun ye maaw do maa minnu kun bɛ nin gouvernement in na nka u bɔra la donc u bɔra la u nisɔngoya bɛ a ko la i m'a faamu wa u nisɔngoya bɛ a ko la sinon Thierno ni bɛ régime na ni mɔgɔ y'i bila régime kan ni e bɛ régime na par exemple ni ne ye Thierno moi je suis dans ton gouvernement si moi j'ai su c'est-à-dire qu'en tant qu'un bon citoyen, ni ne y'a dɔn k'a fɔ ko bon Thierno ka tagabolo le gouvernement que n bɛ gouvernement min kɔnɔ la n'o ye Thierno ka gouvernement in ye a bɛ ka taga tagabolo min kan a tagabolo Thierno a tɛ taa ni ne dimi sira ye maliyɛnw ka laɲini ye mun ye a tɛ ka tali kɛ o si la Thierno je sors officiellement pour dire que bon je démissionne. Qui parmi ces gens-là ont démissionné de leur propre gré Thierno? Mais ay mena kuma ma jumɛn bɛ ninnu na maa kelen jumɛn bɛ ninnu na mun démissionnera n'a yɛrɛ ye k'a fɔ ko bon démissionnera de parce que ɲɛ bɛ jamana in tagabolo la cogo mun na n bɛ démissionner parce que a man ɲi a maa kelen tɛ Thierno maa b'u la n'u a démissionnera u ma bɔ u yɛrɛ ma régime de y'a ɲini c'est-à-dire que président de y'a laɲini k'a bɔ a ka gouvernement kɔnɔna la. O prévu b'i bolo wa? Thierno ni remaniement ma kɛ a prévu ko de b'o la o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna. mais f'i ka wulikajɔ de kɛ ka taa lajɛ ka sɔrɔ a bɛ se k'u démissionner. U ma démissionner Thierno mɔgɔ minnu démissionner la yala mais mɔgɔ minnu démissionner ne bɛna n'o kuma ye. N bɛ se ka n banba parce que n delila ka interview k'ale kunna. N ko ma n ko munna ale ma se ka bɔ gouvernement la. Pourquoi a ma bɔ gouvernement la fo waati min an b'a la k'a taalen mun ta ka k'a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna n ko n tɛ Sogɛli ta dɔn ale ko k'o tɛ dɛ k'ale sɔmina ko dɔ de fɛ ale y'a yɛrɛ ta k'ale taara de ko sinon ko y'ale wele ko ale ka segin ka na tuguni ni ka na don k'ale ma sɔn. mais Thierno a sɔminen kɔfɛ a bɔlen est ce que a ye déclaration kɛ k'a fɔ ko bon ne sɔmina nin de fɛ o de y'a to ne bɔra. a ye déclaration kɛ k'a fɔ ko ne sɔmina nin de fɛ ne bɔra gouvernement na e y'a déclaration ye. a ye déclaration kɛ a yɛrɛ ka page officielle kan e m'o ye. a ye déclaration kɛ a ko k'ale ayi a ko k'a welela tuguni fanga fɛ k'a ma sɔn ka taa. a ko y'o fɔ ayi sa k'a fɔ ko n démissionnera de parce que ɲɛ bɛ ko dɔ de la o de y'a to n démissionnera mun taga o déclaration kɛ Thierno. e m'o mɛn ne m'o mɛn d'accord m'a ye Thierno o ka bɔ yen mɔgɔ minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement na n'u démissionnera Thierno n'u bɔra a la parce que kabila dès le départ ils ont su que ni gouvernement c'est-à-dire que Ibrahim Boubacar Keïta ka ko bɛ ka taga tagabolo min kan a t'an arranger Thierno olu mɔgɔw bɛ yen d'accord tatamili bɛɛ y'a ye bɛɛ ye tatamili ka cas ye bɛɛ ye tatamili ka cas ye maliyɛn bɛɛ ye tatamili ka cas ye Thierno tatamili est parti de son propre gré parce que a y'a ye tatamili ninnu filɛ nin ye mɔgɔw don olu tɛ nin fɛn ninnu don c'est pas un politique c'est pas un politicien c'est pas un politique a y'a ye jamana bɛ ka taga tagabolo min kan franchement on va droit au mur d'accord a bɔra ye Thierno maintenant ni Sogɛli yɛrɛ ta k'a lajɛ ni Sogɛli kelen moi je me rappelle très bien Sogɛli a une fois fait une déclaration à la télé pour traiter l'opposition d'indigne Thierno il y a des vidéos qui sont là les gens peuvent aller regarder soit bref e fɛ politiquement minnu b'a la u bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la Thierno ne bolo politiquement u bɛ jɔyɔrɔ ɲini na u tɛ jɔyɔrɔ ɲini na ala de y'o dɔnbaga ye mais politiquement n tɛ da la Thierno n tɛ da politiquement c'est-à-dire n bɛ bɔ kuma la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn yala mais n bɛ bɔ kuma de la non n bɛna na kuma de di saba balima n bɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Thierno de kuma di wɛrɛ non vas-y parce que a ye kuma di ma mais a bɛna ka kuma tigɛ ka sɔrɔ ma taga n'a fɛ la quoi parce que i bɛ kila d'accord avec Dieu Faga là où il dit k'a fɔ u tun bɛ régime na mais u bɔlen de dimina non n'o don mun ye nin filɛ marche yɛrɛ mɔgɔbaw minnu bɛ se ka jamaba labɔ olu de bɛ ka kɛ président ye o fana ma fɛn dɔ sɔrɔ n'u dimina o tɛ ne t'a bila non ne t'a ko ni non s'il te plaît non je n'ai pas entendu j'ai dit n'o don mais n ko Diko de bɛ ka kɛ président sabati 2012 olu fana dimina de k'u ma fɛn dɔ sɔrɔ o tɛ n'i y'o politique mɔgɔw k'a fɔ k'u tun bɛ ka nɔfɛ bi non s'il te plaît i ka débat kɛ non non s'il te plaît ok d'accord j'ai dit ne tɛ ye a y'o kɔnɔ ka fɔ hali politique mɔgɔ minnu b'a la ce qu'on appelle la présomption d'innocence tu ne peux pas les accuser mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔnɔ j'ai dit ni politique mɔgɔ yɛrɛ politique dabɔ kun ye jumɛn ye jɔyɔrɔ ɲini de don kosɛbɛ n ka kɛ député n ka kɛ ministre n ka kɛ président ye mais n bɛ k'a ye ka hɛrɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ye mais n'u sigira de u b'a k'u yɛrɛ kosɛbɛ u t'a kɛ jamana mais u b'a k'u yɛrɛ tel a été le cas avec même IBK an ma jamana hɛrɛ
o de bɛ ka mɔgɔw dimi bi o donc mais n'i ye politique mɔgɔ kelen accuser ne t'u accuser yɛrɛ politique mɔgɔ kumakan min b'u bila k'a fɔ ko ji tɛ k'a fɔ ko courant tɛ k'a fɔ an dɔgɔninw tɛ ka taa école la an dɔgɔninw tɛ ka taa école la k'a fɔ fanga bɛɛ bɛnnen don mɔgɔ damadɔnin de ma olu yɛrɛ ka hɛrɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ wa jamana bɛ ka taa tagabolo min na a bɛ jamana tɔ plomber de o kuma o jɛlen don mais dire président bɛ démissionner o fana ye démocratie kɔnɔ Mali constitution yɛrɛ fɔ hali ne kelen bɛ se ka président ka démission demander n'est-ce pas mais ni président tɛ Musa Timine de bɛ na o kama ne ko ne tɛ yeli kɛ o de la parce que ne bɛ yeli ka fana fɛ Musa Timine mais Musa Timine fana tɛ na alors là e bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ i bɔra sariya kɔnɔ de la parce que ni président tɛ yen i n'a fɔ ATT ma kɛ yen mais jɔnwɛrɛ de nana ni t'o fana kɔnɔ i bɛ fɛn wɛrɛ de kɔnɔ on a tous créé ici le retour à l'ordre constitutionnel donc e bolo fanga ɲini don soit clair non ne t'a kɛ fanga ɲini ne b'a kɛ hakɛ mun n'o kuma bɛ jiko ni kuranko o ɲini don mais au delà de ça i tɛ démocratie kɔnɔ i bɛ ko wɛrɛ de kɔnɔ i yɛrɛ b'o tɔgɔ dɔn ye soit clair fanga ɲini don fanga ɲini tɛ bon Thierno ne ye ɲininka ko fanga ɲini don parce que ko tɛ don ko ni fanga ɲini don k'ale tɛ don a la non mais ko soit clair parce que ko bɛ fɛ institution bɛɛ ka ci ni institution bɛɛ ci ouais mais Thierno dɔw kɔni bɛna ta ka kɛ mun b'a to an ka Mali ka se ka taa ɲɛ ou bien an bɛna to ten i ye ɲininka ko fanga ɲini don fanga ɲini tɛ ne ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko fanga ɲini de don mais e min sin k'o fɔ non ayi i ye question posé sisan de i ye ɲininka ko fanga ɲini don fanga ɲini tɛ ou bien i sigi k'i miiri de non maa sigi ka miiri dɛ ka miiri ko mun kɛra Thierno ne bɛ kuma ni maa minnu mɔgɔw n'u ye kuma min fɔ ne bɛ kuma n'o de ye juste pour yanni n ka don o kɔnɔna la juste pour dire Asama Bali que a bɛ k'a fɔ ko n politicien accusé je les ai pas accusé j'ai dit a bɛ se ka kɛ mais mɔgɔ tɛ politicien dɔn a bɛ se ka kɛ u bɛ ka lutter c'est à dire que pour voilà donc ka intérêt nɔfɛ mais n tɛ se k'o dɔn tan i ye ɲininka ko yali fanga ɲini don fanga ɲini tɛ Thierno fanga ɲini de don fanga ɲini don ka da mun kan ninnu ye kuma mun fɔ Thierno a fɔra ko wayi ko président Ibrahim Boubacar Keïta ka démissionner comme Sama Bali y'a fɔ cogo min na hali maa kelen Thierno hali mɔgɔ kelen d'accord donc a ka kuma an ka heure y'an tan tɛgɛ ma Jɛfaga b'i ka kuma jɔ parce que heure y'an tan tɛgɛ ma rapidement donc an b'a lajɛ ni ka se ka taa ɲɛ parce que sujet damadɔ olu mais kuma kelen bɛ yen Diko ka kuma kɔnɔ an bi association jigiya yanni ka don Buye ka kuma kɔnɔ kuma kelen bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ fɛ Manasa k'a fɔ Manasa ani Karim i bɛ ka débarrasser o ni Buye ka o laɲini Maliden bɛɛ fana bɛ o yɛrɛ o laɲini kɔnɔ n'i ye Malien bɔ 190 na o b'a fɔ clair Manasa ka kɛcogoya vraiment a bɛ mɔgɔw dimi wa a bɛ se ka résumé don kuma la merci beaucoup temps y'an tan tɛgɛ ma donc an bɛ association jigiya bulon kura mɔgɔw ka se ka olu wele ka na plateau ka sabula heure y'an tan tɛgɛ ma heure ba t'an bolo bi donc heure sugandilen don ouverture média la désormais ko u mesurelen don u kana se ka tɛmɛ a dan kan donc an bɛ association jigiya bulon mɔgɔ kura mɔgɔw ou bien depuis wulada in na ka se ka émission kɔnɔ donc an bɛ olu reçoit plateau in sanfɛ u fana ka laɲini ye mun ye u nana kun mun kama u ka se k'o walawala an ye n'an bɔr'o la maliyɛnw an bɛ taa Cheikhna Silaka kɔrɔfɔ la ni olu ye colonel ye donc ko mun kɛra ni an yɛrɛ an bɛ an baarakɛla ɲɔgɔn wɛrɛw da kɔnɔ ani wulikajɔ mun n'an y'a sabati an bɛna o bɛɛ da aw kulo kan temps réel donc association jigiya bulon kura mɔgɔw olu ye jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ yen ko cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnninw don minnu ka laɲini ye taaɲɛ ka se ka na Mali kɔnɔ u fana ye wulikajɔ caman kɛ Mali in kɔnɔ a puis fana an'u fana ka fɛn caman bɛ yen Mali kɔnɔna na u ka laɲini ye mun ye c'est à dire que u bɛna o de da an kulo kan mais bita ye mun ye u nanen don ka se ka fɛn fɔ sini ko in maa man ka to ko a la mɔgɔ ma ko Mali taaɲɛ ka di ye mɔgɔ ma ko k'i ka laɲini ye Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la maa si man ka to i kɔ nin ko in na n'o ye maliden ɲuman ye bɛɛ ka hakili la anw kan ka o lamɛn donc an bɛ taa rapidement ka se ka association jigiya bulon mɔgɔw k'o reçoit salamu aleykum balimakɛ e tɔgɔ ni jamu ani bɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ association kɔnɔ ne tɔgɔ Yakuba Kulubali ne ye association jigiya bulon kura président ye i y'o président ye d'accord donc an b'an ɲɛsin e fana ma rapidement e fana tɔgɔ ni jamu e b'i jɔyɔrɔ jumɛn bɛ association kɔnɔ salamu aleykum an bɛ foli se bɛɛ ma ne tɔgɔ Modi Sila ne ye association vice président e ye vice président ye d'accord donc i tori ka gɛrɛ dɔɔni voilà mun b'a to an ka voilà an ka subahana mansinw ka se k'i ye donc maintenant an b'an ɲɛsin ma président donc an y'a ye sini taama in a bolo dalen don ko ni juma seliw banna ko bɛɛ k'i senna boulevard de l'indépendance kan yanni aw ka déclaration aw hakililata ye mun ye ko in na Thierno an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn ka ouverture média mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'an ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ an tilala hɛrɛ la k'an si hɛrɛ la jigiya bulon kura ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ni marche ko in kan an y'a ye k'a fɔ jamana bɛ cogoya min na an fana ye jamanaden ɲuman de ye an fana kan ka wulikajɔ fana k'an ka jamana fana kɔnɔ n'i ye jamana ye degun na i jɔyɔrɔ i b'a jira jamana kɔnɔna na yen nɔ an ka miiriya ma kɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka tɛngɛ ni banako in ye
ka tila ka tɛnku ni ko wɛrɛ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔna na nɔ an y'a ye k'a fɔ nin marisi nin tɛ nin wagati kɔnɔna na nin tɛ nin wagati a tɛ nin wagati o y'a to jigiyabulon ma sɔn k'i sen don nin ko la jigiyabulon fana b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ jigiyabulon dɔn jigiyabulon kura dɔn taabolo min b'an na o tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi ka jamana bɛ se ka jɔ cogo min na hali ɲɛda kura bɛ se ka di jamana ma cogo min na an y'o wulikajɔ daminɛ joona sifinnakaw an ye wulikajɔ kɛ ka se ka formation caman k'u kun pour que mɔgɔ ka se ka jamanaden ɲumanya a kanu bɛ se ka don jamanadenw na cogoya min na donc an jigiyabulon kura mɔgɔ ka hakilila kɔni min ye nin tɛ nin wagati ye an bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye. D'accord, mais aw ka jɛkulu min ɲɛsin Mamudi aw ka jɛkulu sigi bɛ fan jumɛn? An ka jɛkulu bɛ commune 1 na. Commune 1 siège bɛ Korofina. Aw bɛ taa maa joli la a ka ca wa? An ka ca kosɛbɛ, cɛw b'a la musow b'a la jama ka ca kosɛbɛ. Jama ka ca, jama bɛ mɔgɔ 100 sanfɛ parce que an bɛ commune 1 quartier bɛɛ kɔnɔna la. D'accord, quartier tɛ commune 1 na an ka mɔgɔw tɛ yɔrɔ min. An ka mɔgɔw tɛ yɔrɔ min. Mais i bɔra k'i ka président bɔra k'a fɔ sa ko aw ka laɲini ti a ka se ka taa taama parce que k'aw bolo nin t'a waati. O tuma gɛlɛyaba min bɛ jamana kɔnɔ aw t'o kalama wa? An b'o kalama. Mais mun aw tɛ bɔ ka taa taama? N bɛ foli bila aw bɛɛ ma fɔlɔ. Ka foli bila ouverture média lamɛnbaga na yan. Fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ kɛnɛ in kan. Bɛɛ ni su. An bɛ kuma fɔlɔ kuma ye Ala k'a ni sababa bɛn. I ka question a ɲɛna mais ne bɛ tasi bila de kɛ fɔlɔ. An ka segin kɔfɛ ka Mali yɛrɛ bɛ position min na k'a lajɛ ni position ɲɔna an ka se o position fɛnɛ ma. Mun de kɛra? Ne ye Mali histoire récente ta k'a lajɛ de 1960 à nos jours. Président fɛn fɛn tɛmɛna. Il faut faire un constat d'abord. Modibo Keïta, le 19 novembre 1968, u nana u ka faga Dakar, semelle militaire, le lieutenant Moussa Traoré. Moussa Traoré na. Bɔra yen, a fɔra ko Modibo ma ye a donna ta a bɔra tan. Histoire de b'a yira hali n'an kun t'o wagati la. Kosɛbɛ. Maintenant, régime militaire nana o ye san 23 kɛ. C'est-à-dire juste un petit rappel. D'accord. O ye san 23 kɛ. Maintenant, le 26 mars 91, Moussa Traoré taara. CTSP nana avec le lieutenant colonel Amadou Toumani Touré u nana u ka fanga ta k'u yɛrɛ kɛ. Kosɛbɛ. Olu bɔra yen. Transition kɛra Alpha sigira. A fɔra Alpha ka tan Alpha dun ta bɛɛ y'i ta fɔ a fɔra Alpha man ɲi. An nana ATT sigi. ATT fana dɔw yɛrɛ ko ATT ye chef rebelle ye. A fɔra k'a man ɲi. An bɔr'o la rapidement quoi an bɔr'o la an nana an ye coup d'état fana kɛr'o la 2012. Jɔnkuda sigira. Donc a fɔra ko Jɔnkuda fana man ɲi a donna ta a bɔra fo ka se président bugɔli ma. An nana IBK sigi. Donc a fɔra IBK fana ma IBK ma mais ne bɛ ɲininkali min kɛ qu'est-ce que nous même on veut? E yɛrɛ bolo an bɛ mun fɛ yan? An bɛ mun fɛ maintenant est-ce que il faut un changement de système? Mais ni lafiya tɛ jamana kɔnɔ, ni hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ni ko cayara. Marche fana, marche est bɛɛ ka droit de. Ne ko que Thierno bɛ bɔ ka marche ça c'est ton droit le plus absolu. Hali ne t'a fɔ ko mɔgɔ kana marche parce que n'i y'o fɔ a bɛ komi i bɛ ka dɔ bala a ka kɛ de la. Jamanaden bɛɛ n'u ko k'u bɛ marche. Marche fana kɛra cadre min kɔnɔna la a kɛra u ye autorisation ɲini gouverneur de autorisation di ma. Maintenant u bɛ bɔ u bɛ marche u b'u hakilila de fɔ. Mais e Thierno e ko i bɛ bɔ i bɛ marche. Ne man k'a fɔ ko n bɛ nin ou bien n bɛ dɔgɔya. I ka droit de don i bɛ bɔ ka marche a ka kɛ sariya ye mun fɔ. Ne fana ko n tɛ bɔ n tɛ marche. C'est-à-dire toute vérité est relative. E ka tiɲɛ i ka tiɲɛ ne ka tiɲɛ ka tiɲɛ mais marche in bɛ ka organiser mɔgɔ minnu fɛ parce qu'il faut situer les choses. OK. N tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ marche in an y'u ye bɔra ka déclaration minnu kɛ c'est des déclarations va en guerre. Ne bɔra k'a fɔ ko au départ désobéissance civile. Désobéissance civile a bɛ fɔ mais mun de don ko mɔgɔw k'u ban ka banbatiya walew ni fɛnw désobéissance civile de fɔ mais sariya bɛ ko ko sariya b'a fɔ mais sariya bɛ mun fɔ ka désobéissance civile sariya b'a fɔ an ka constitution article 121. La désobéissance civile est permise lorsque la forme républicaine de l'État est mise en cause. Ça veut dire que bamanankan na n'a sɔrɔ i bɛ k'a bɛ fɛ sisan ka république bɔ yen ka na n'a ye k'a kɛ royaume ye sisan an bɛ se ka banbatiya wale ta bon an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini mais ne fɛn fɔ k'a fɔ bɔ désobéissance civile ou bien qui profiter c'est vrai ancien ka problème bɛ sisan. C'est tout à fait normal. Ça ne va pas dans ces pays, il faut qu'on le dise. D'accord. Ça ne va pas du tout dans ces pays. Mais ancien un problème, souffrance uniforme qui profite là. K'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw dusu la funteni ka fɛn kɛ. Maintenant, ne fana bɛ ɲininkali min kɛ ni nin bɔra sisan, le vide constitutionnel, ça va profiter à qui? Il ne faut pas qu'on se plonge dans l'inconnu. C'est pas parce qu'on bɛ position la table. Non, on s'est posé une série de questions. On s'est posé une série de questions. Et c'est notre rôle aussi. D'accord. Donc, me kuma sur la ligne de OK, il y a pas donc présent. Maintenant, aye labɛn jumɛn sabati. C'est-à-dire que commune 1 maaw ka se k'u kunnafoni aw ye mun f'u ye. C'est-à-dire que ni maaw minnu fana k'u bɛ bɔ u ka hakɛ dɔ komi i ka vice président bɔra k'a fɔ cogo min na u ka hakɛ u bɛ taa taama parce que gɛlɛya b'u kan. I b'a sɔrɔ dɔw ka sokɔnɔna na dɔw cɛ olu ye école maître ye nin ye waati damadɔ u tɛ ka taa école la dɔw denw bɛ yen u tɛ ka taa kalan na
dɔw bɛ yen u ye gɛlɛyaw sɔrɔ kɛnɛya bulon kɔnɔ n'olu ko k'u bɛ taa taama kɔ nisɔngoya yira ko laɲini ko président ka taa a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na u ka hakɛ don mais aw taara mun f'u ye k'u la convaincu a yɛrɛ ka sigida la kɔnɔ mɔgɔw. Cɔrɔ i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni sensibilisation ma kɛ ko in na dɔrɔn ko in ne b'a dɔn Ala kun b'an kisi an bɛ ka siran yɔrɔ min an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma. Amina yarabi. O ye jumɛn ye ni mɔgɔw bɔra ka taa ko jamanakuntigi ka démissionner an b'a dɔn k'a fɔ déclaration b'u bolo ni déclaration kalanna sisan ni jamanakuntigi olu tɛna taa jamanakuntigi fɛ yen u bɛna taa déclaration kalan espace dɔ ka kɛnɛ dɔ ka bɛɛ ɲɛna donc est ce que jama labilatɔ la o yɔrɔ jama décision bɛ jama kɔnɔ ka taa olu bɛna mun de kɛ a bɛ bɛɛ kunkolo la sini IBK bɛ démissionner donc n'o bɛ bɛɛ kunkolo la ko IBK bɛ démissionner donc démission fana dun tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛna na kɛ donc n'a tɛna na kɛ mɔgɔ ka taa ni hakilila dɔ ye hakilila min tɛna na kɛ a bɛ kɛ sababu dɔ de ye ka na ni tiɲɛni dɔ ye jamana kɔnɔ donc an kɔnna ka sensibilisation la don an ka commune 1 quartier bɛɛ kɔnɔna na a 9 quartier bɛɛ a ye mun f'u ɲɛna a y'a yir'u la k'a fɔ ni marche ka di ye n'i taara hakilila min bɛ minnu ye marche organiser hakilila min bolo n'u tilala o hakilila kalanni na dɔrɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na segin ka na so hɛrɛ ani baden kɔnɔna na dusukasi min b'i kan o dusukasi i m'a dɔn i taara dɔ bɔ o la i kana miiriya foyi ta fɛnɛ k'a fɔ k'a bila i kunkolo la fo ka taa se degré dɔ ma k'a fɔ déclaration kalanni kɔfɛ fɛnɛ k'an bɛna ko wɛrɛ de kɛ min b'a to jamanakuntigi bɛ démissionner an tɛ Ala deli k'a fɔ mɔgɔ si kana futinɛ wuli jamana kɔnɔ donc aw ka laɲini ye jamanakuntigi kana démissionner an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni jamanakuntigi n'a démissionne na bi donc min fɔra u tɛ assemblée reconnue u tɛ institution si reconnue donc an bolo k'a fɔ an jamanadenw n'i ko an ka bɛn k'a fɔ mɔgɔ kana sigi ka na transition labɛn an m'a dɔn cɔri nɔ ɲɔgɔn nɛgɛ ka bɔ a la 2012 tɛmɛna cogo min na bɛɛ y'a ye donc aw bolo kɛlɛ wɛrɛ bɛna na la tuguni o ka jugu n'a bɛɛ a kɛlɛ yɛrɛ Ala k'an kisi n'a kɛra kɛlɛ ka jugu ka tɛmɛ 2012 kɛlɛ kan parce que 2012 a ma kɛ san 20 ni kɔ tɛ o 2012 a kɛra kɔsanni na de d'accord donc an kɔni ka Ala deli tɛ foyi ye minnu ma ye k'u bɛ bɔ u ka bɔ n'u ma ye k'u bɔra fɛnɛ ni tilala u ka déclaration kalanni na u ka Ala minɛ u ka segin ka na so an ka jɛ anw de ta ye Mali anw de ta ye Mali ye wa jamana foyi tɛ kɛ an tɛ se ka kɛ jamanaden foyi ye ni Mali tɛ donc an bolo ɲɔgɔn ma Mali bɛ se ka jɔ cogoya min na. d'accord merci donc maintenant wuli lalama jumɛn b'aw bolo Modi ka ɲɛsin jamanadenw ma c'est-à-dire que l'association jigiya bulon ka ko la aw bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye mun b'a to hali ni ko in u y'aw ka kuma minɛ bala n'i bɛ kama taa u kana jigin aw la don nɔtɔ la ko an kana bɔ ko IBK kana taa an filɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tuguni a bɛ se ka mun fɔ. ok merci Thierno une précision de taille jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ ko tɛ quoi IBK ka taa IBK kana taa o tɛ an bɛ jamana ko de la c'est une précision de taille k'a fɔ an ka laɲini tɛ k'a fɔ n'i bɛ ka mandat banna 2023 a tɛ taa kosɛbɛ ou bien balo bɛ yen sa bɛ yen a bɛ se ka kɛ Ala ka n'a cɛ janya fɛn dɔ bɛ se ka na ou bien mɔgɔ min kɔni b'a fɔ IBK bɛ taa a kɛra démission ye ou bien mandat banna a bɛ taa don da la mais jamana in y'an bɛɛ de ta ye n'an ɲinɛ n'o kɔ dɔrɔn parce que Mali la an bɛ ka mun jateminɛ an ka laɲini yɛrɛ y'o ye mɔgɔ ko kɛlɛ de bɛ yen il faut dire les choses telles qu'elles sont mɔgɔ ko kɛlɛ de bɛ yen parce que il y a beaucoup de choses non dites derrière tout ça dɔw ka fɛn marché in ko la remaniement chaque fois an y'a jateminɛ an ka jateminɛ la n y'a fɔ toute vérité est relative ne jagoyalen tɛ ka sɔn e ka tiɲɛ ma ne jagoyalen tɛ ka sɔn ne ka tiɲɛ ma mais chaque fois an y'a jateminɛ ni remaniement bɛ kɛ mankanmisɛnninw bɛ wuli a donna tan a bɔra tan pour se positionner mais o positionnement kɔnɔna la a kana jamana l'intérêt supérieur mais weleweda jumɛn b'i bolo donc weleweda ye mun ye halisa an k'an jija an ka bɛn bɛn ye mun ye minnu ko k'u bɛ marché jamanadenw de don aw t'o ka marché c'est leur droit le plus absolu maintenant minnu fana ko k'u tɛ marché u fana n'u ka fɛnw de don donc n bɛ weleweda min da ni minnu bɔra ka taa marché u k'u jija u kana foyi tiɲɛ d'accord fɛn ninnu y'an ta de ye bâtiment ninnu y'an ka impôt de don an b'o weleweda de da d'accord u ka bɔ u ka marché parce que marché in kɛ kun ni démission ni objectif dɔw bɛ yen sisan par exemple anciens ka fɛn ko mɔgɔw kan ka bɔ ka marché la anciens u ka fɛnw de don mɔgɔw kan ka bɔ ka marché la an denw tɛ ka taa école la mɔgɔw kan ka bɔ ka marché la an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don mɔgɔw kan ka bɔ ka marché la denmisɛnninw baara t'u bolo mɔgɔw kan ka bɔ ka marché la parce que i kana fɛn fɔ dɔrɔn mɔgɔw kana bɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dans ce pays ça ne va pas il faut qu'on se le dise mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ marché in kɔrɔ n bɛ se k'a kan u kan'u profiter mɔgɔw ka sɛgɛn n'u ka fɛnw fɛ ka taa hakilila juguw ta k'u don donc an bɛ welewelekan min kɛ mɔgɔw ka bɔ ça ne va pas u ka t'u ka dusuman goya jira mais u ka to sariya kɔnɔna la u kana tiɲɛni kɛ et puis an y'a jateminɛ déclaration laban minnu fana b'a k'u bɛ contre marche kɛ u ka sabali u kana contre marche kɛ parce que autorisation ma d'u ma u ka bɔ wagati wɛrɛ la ka fɛn ɲini k'u ka marche organiser pour que ka fitinɛ éviter jamana kɔnɔna la donc an ka laɲini tɛ n bɛ se k'a an ka laɲini tɛ k'a fɔ IBK ko an ka laɲini ye jamana ko de d'accord ça il faut qu'on soit clair ok
merci beaucoup kɔrɔfɔ ɲɛna an bɛ aw yɛrɛ fɔ ka wale ɲuman dɔn ka fɔ hali bi l'association jigiya bulon kura ala k'a taa ɲɛ a ka laɲini vraiment hakilila ɲumanw don parce que aw fana ko a ye jamanadenw ye donc an b'aw fana fɔ ka wale ɲuman dɔn donc a k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah merci à tous d'accord donc maliyɛnw maintenant ni u ye l'association jigiya bulon mɔgɔw ye u bɔra k'u ka kɔrɔfɔ fɔ u y'a laɲini ko f'u ka na an ka plateau sanfɛ mun b'u kun kan cɛ u fana k'a fɔ u kanubaw ye an'u ka tɔndenw bɛɛ kelen kelenna ye kuma mun b'u bolo a yɛrɛ bɔra k'a mɛn u y'a fɔ k'a firifirila tigɛ k'u b'a ɲini commune 1 mɔgɔw fɛ maa o maa bɔ yen n'u b'u ka jɛkulu la n'o ye jigiya bulon kura mɔgɔw ye k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ ko ni aw taara sini ko aw ɲuman ka segin k'a sɔrɔ aw ma tiɲɛni kɛ aw ma foyi kɛ ko sabula aw ka hakɛ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin waati in na heure y'an tan tɛgɛ ma donc mun ye sujet laban ye inchallah an b'o ta heure nataw la pour que an ka se ka walawalali k'o ye n'o ye l'affaire de Cheikhna Sila alias colonel an bɛna fɛn caman fɔ a la lafiya bɛ se ka sɔrɔ mun na nin waati in na colonel a bɛ kasobonba la o kumaw cayara kosɛbɛ an yɛrɛ sera ka mun fara ɲɔgɔn kan an bɛna o de fɔ aw ye ko in kɛra cogo jumɛn mun y'a to procureur ale sera k'a fɔ ko Cheikhna ka taa datugu ka sababu kɛ k'a ye an ka ministre ka signature de latigɛ donc nin ye kumaba de ye nin ye koba de ye ko mun bɛ k'a kan ka maa kamana quoi ka taa ministre ka signature latigɛ ani ka se ka taa DFM maa minnu fana bɛ k'u bɛ laɲini kɛ k'a yamaruya k'a fɔ k'i ka taa wari labɔ ka t'olu ka signature latigɛ vraiment nin ye ko ye ko min bɛ k'a bonyana hakili ma donc an bɛna o walawala don nataw la n'o ye Cheikhna Sila ale le PDG de Motor Leader Africa SARL donc inchallah sini don nataw la an bɛna o walawala aw ye mun b'a to a ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la sini inchallah a k'an bɛn sini ala ka Mali taa ɲɛ ala ka Mali bɔ nɔgɔ la ala k'an bɛn da kelen ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ merci à toutes et à tous que Dieu bénisse le Mali au revoir